السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناة فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم أولا عن الزيارة التي قام بها ملك بلجيكا لو روا فيليب، وكذلك ثانيا عن الزيارة التي قام بها رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. يعني في الأول سأبدأ بالزيارة الأولى التي قام بها الملك فيليب ملك بلجيكا إلى مستشفى لوبيتال يونيفرسيتير دو جيت US بروكسل الموجود ببروكسل يوم الثلاثاء الماضي من أجل تشجيع الطاقم الطبي والطاقم الصحي في عمله اليومي لمحاربة هذا المرض الذي ينتشر في جميع بلدان. وكما سنرى في الفيديو الآتي، لقد بدأ ملك بلجيكا لو روا فيليب زيارته بداية من وحدة صحية الخاصة بالعناية المركزة، حيث قد تم تجهيز وحدة صحية جديدة لاستقبال المرضى. كما التقى ملك بلجيكا لو روا فيليب مجموعة من الأطباء والممرضين الذين شرحوا له يعني عملهم اليومي جراء يعني شرحوا له عملهم اليومي، وقد يعني شكرهم على كل مجهوداتهم. هذا ما سوف يتبين في هذا الفيديو القادم. À l'écoute du personnel soignant, il a visité ce matin l'une des unités Covid de l'UZ Bruxelles à Jette. Il s'est entretenu avec ceux qui, jour après jour, donnent tout pour sauver des patients. À Jette, où nous allons retrouver d'ailleurs Ebi Brouzakis tout de suite. Alors, c'est une marque de soutien de plus pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, et c'est un geste qui a été apprécié à l'UZ ce matin. Oui, effectivement, Véronique, c'est un geste qui a été apprécié à sa juste valeur. Le roi, en fait, est entré par la porte qui se trouve juste derrière moi et qui donne accès à l'hôpital des enfants. Et puis, vous l'avez dit, il s'est entretenu avec tout le personnel qui gravite autour de l'unité Covid qui a été créée pour augmenter la capacité des soins intensifs à lutter contre le coronavirus. Pour parler de tout ceci, je me tourne vers Gina Volkart. Vous êtes la porte-parole de cet hôpital. Le roi a visité différents secteurs. Oui, nous sommes vraiment ravis d'avoir accueilli le roi aujourd'hui à l'UZ Bruxelles, et il a vraiment pris le temps pour rencontrer différents collaborateurs qui jouent chacun un rôle important dans la gestion de cette crise. Il a rencontré le responsable du service des urgences, le service des soins intensifs, d'infectiologie, mais il a aussi rencontré des collègues de l'équipe de nettoyage, les psychologues qui sont disponibles 7 jours sur 7 pour donner un soutien psychologique aux personnes qui en ont besoin. Il a rencontré les scientifiques qui s'occupent de la recherche, et la visite s'est terminée dans notre atelier de couture où les collaborateurs font la confection de matériel de protection comme les masques et les tabliers. Sur un plan purement psychologique, vous me l'avez dit, ça a été fortement apprécié cette visite du roi, vous en aviez besoin. Oui, c'est vraiment important d'avoir cette visite et aussi surtout pour tout le monde qui s'implique à 200% pour donner les meilleurs soins aux patients. Une visite dans une période intense et parfois difficile, et cette appréciation est vraiment encourageante. Un petit bémol toutefois pour peut-être les malades qui n'ont pas eu accès à cette visite du roi pour des raisons bien sûr que l'on comprend, les mesures sont les mêmes pour tout le monde. Oui, comme les mesures de prévention sont strictes pour tout le monde, donc aussi pour le roi, il n'a pas eu l'occasion de rendre visite aux patients qui sont hospitalisés dans la zone Covid, mais il a eu l'occasion d'avoir des échanges avec les médecins et les infirmières qui travaillent dans ces soins d'unité. Et nous avons aussi donné une démonstration pour montrer quels sont les soins intensifs que les patients les plus critiques reçoivent, par exemple quand ils ont besoin de respiration artificielle par intubation. Ok, merci beaucoup Gina Volkart. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de cet hôpital. Voilà Véronique, ce que l'on peut dire sur cette visite du roi qui, comme vous l'avez entendu, a été fortement appréciée ici. Visite à l'UZ Bruxelles de Jette. Merci Ebi Brouzakis. كما زار رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في 9 من شهر أبريل الحالي البروفيسور يعني الطبيب الأستاذ ديدي غاول الذي كان يدافع دائما عن العلاج الذي يعتمد في علاج هذا المرض على ما يسمى بالهيدروكسيكلوروكين الذي أثار جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض. وقد بقي الرئيس الفرنسي 3 ساعات ونصف في المستشفى الانستيتو اوسبيتالو يونيفرسيتير ميديتيراني انفكسيون التي يوجد بها البروفيسور ديدي غاول.
هذه الزيارة قام بها الرئيس الفرنسي في مجموعة من الأماكن حتى قبل أن يتخذ مجموعة من القرارات التي سوف يعلن عنها في يوم الاثنين القادم. خلال هذه الزيارة التي قام بها رئيس فرنسا إلى الدكتور ديدي غاول، يعني كان هذا الطبيب سوف يوضح للرئيس الفرنسي النتائج التي حصل عليها من معالجة المرضى بما يسمى بالهيدروكسي كلوروكين الذي أثار ضجة كبيرة بين الأطباء بين مؤيد ومعارض. يعني هذه الزيارة لم يعلن عنها رسميا ولم يكن معه أي صحفيين، وقد قام وفي هذا الفيديو الآتي سوف نرى هذه الزيارة التي لم يعلن عنها رسميا ولم يكن بها أي صحفيين. هذه الزيارة تمت يوم 9 من شهر أبريل 2020، يعني يوم الأربعاء. إيمانويل ماكرون ذهب إلى الفونداسيون ميديتيراني انفكسيون للالتقاء بغاول الذي هذه الزيارة لم تكن معلنة رسميا ولم يكن هناك تغطية صحفية. السؤال الذي كان سوف يناقش هو معالجة بالهيدروكلوروكين التي تعتبر بأنها حسب هذا البروفيسور غاول علاج لهذا المرض. كذلك هذا الطبيب قد عرض عليه دراسة جديدة حسب ما جاء في صحيفة ليزيكو. لقد بقي ماكرون في هذه الزيارة 3 ساعات و30 دقيقة. قد أتى إلى هذا المركز الفونداسيون ميديتيراني في الساعة 4 بعد الزوال، وقد غادر المكان في بداية المساء كما جاء في لو باريزيان. كان مرافقا مجموعة من الاختصاصيين الخاصين بإيجاد يعني علاج لهذا المرض بفرنسا، ومعه وفد رسمي ذهب معه، رغم أن الزيارة لم يكن معلن عنها رسميا ولم تكن في جدول زيارات الرئيس، إلا أن الرئيس قد عملت زيارات ومجموعة أماكن أخرى قبل أن يتخذ القرارات التي سيعلن عليها يوم الاثنين القادم. هكذا نراه يغادر. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.